Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Quality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique Pasteur et Thème, vous présente ce vidéo, en accord avec l'homme de Dieu, le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ akoka kopambola moko na moko. Bwana Yesu Kristo mbariki kilo moja. Tozali ko rendre grâce epai na nkulu Yesu Kristo. Tukunarudisha shukurani kwa Bwana Yesu Kristo. Oyo azali kopesa biso tango nyonso mikolo ya koyoka liloba na Nzambe. Yeye mwenyewe kunatupatia kila siku wakati ya kusikia neno lake. Grâce, action de grâce nyonso zonge pana ye. Mashukuru yote irudie kwake. Boyende apesi biso nzoto makasi totelema. Yeye ndiye anatupatishia nguvu tusimame. Toziango na makasi na biso te. Hatukupata kwa nguvu yetu. Tundimisami ke Nzambe wana lokola sangisi. Tunahakikisha Mungu mwenyewe anakutanisha. Asangisaka pona kopambola. Yeye anakutanishaka juu ya kubariki. Pena kolinga komimoni sana ye na tiendete lukumu kembo masanjole zonga kakepana. Atapenda kujionesha yake kwa sababu sifa na shukrani irudie kwake. Kombo na yende mosikoli. Jina lake njo mkombozi. Kombo na yende kimia. Jina lake njo kimia. Kombo na yende molongi. Jina lake njo mshindi. Olamu nyonso efandile na kata Jésus Christ. Mema yote lekala ndo ndani ya Bwana Yesu Kristo. Olongola Jésus, bolamu atamo kwesate. Kumtosha Yesu mema tamo ya. Olongola Jésus, kimia ya solo esate. Kumtosha Yesu salama ya kweli haiko. Oya solo apesa ka kimia c'est le Seigneur. Wa kweli mwenye anataka salama ni Bwana. Si tu vois le monde est en trouble. Kama unaona dunia iko ndani ya fujo. Et ça problème tout simplement ya manque d'amour. Iko tu kukosa upendo. Dans le monde l'amour est athée. Ndani ya dunia upendo haikuwaje. Voilà pourquoi moto azotombola l'épée contre son frère. One maana mtu anainua upanga kwa ajili ya ndugu yake. Voilà pourquoi mtu azoair pays tel et air tel pays. One maana inchi fulani nachukia inchi fulani. Yango moni mutu azotelema azobeta masasi likola moninga na ye soki zwi asepeli. Na ndio unaona mtu mama anapika masasi kumwili ya ndugu yake Le monde n'a pas d'amour. Dunia ina upendo. C'est pourquoi ozomona koningana nyonso wana sur la terre. Na ndio unaona mpingiziko yote duniani. Mais le Seigneur a eu l'amour à pesi l'église. Namna moya Bwana anakamata upendo na mpatia kanisa. Tango apesi l'amour dans l'église, namna analeta upendo kwa kanisa. Anadiki que l'église bako s'embrasser. Anajua kwa kanisa watakumbatiana. Bako zala ensemble. Watakuwa pamoja. Moto moko takotelemisa épée contre son frère. Hakuna mwenye atasimamisha upanga kwa ajili ya ndugu yake. Ça c'est vraiment la vraie église. Ile kabisa ni kanisa la kweli. Moto akoedende son frère, ce qui frère na betili bakwa koedende. Mtu atasaidia ndo ndugu yake akakwala atamsaidia. Ce qui sert na ya betili bakwa akoedende. Kama dada yako anapiga kikwazo yeye atamsaidia. Ça c'est ce que le Seigneur a mis dans l'église. Na njo ile nye Bwana alitia ndani ya kanisa. Le Seigneur azoloba aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bwana anasema mpendane wamoja kwa wengine kama vile niliwapenda. Cette recommandation est za mozindo makasi frère. Ile amri ni kilindini sana. Mais kana kosala analyse comment Dieu nous a aimé. Wewe pima kwa kuangalia namna gani Mungu alitupenda. L'amour de Dieu envers nous. Tuangalie upendo wa Mungu kwa ajili yetu. Romains 5 ezoloba. Waroma sura ya 5 nasema. Lorsque nous étions encore dans le mal. Namna wakati tulikuwa ndani ya ubaya. Lorsque nous avons fait ni bien, tout ça ni bien tamo côté dans le mal. Wakati tulikuwa tuyafanya mema hata moyo ndani ya ubaya. Dieu nous a aimé et aye kokufera biso. Mungu alitupenda na kukuya kutukufia. Donc Dieu
a aimé sans voir nos œuvres. Mungu alitupenda bila kuangalia matendo yetu. Maintenant, il dit, aime ton frère comme moi, je vous ai aimé. Anasema penda ndugu yako sasa vile niliwapenda. Donc, okotala te misala ya frère Paul Ngaye. Wewe hautaangalia matendo ya ndugu yake juu mpenda. Parce que yeye alingaki même les gens de mauvaise vie. Yeye alipenda watu ya maisha mbaya. Il les a aimés. Aliwapenda. Et comme il a Matthieu 9, Nafika kwa Mathayo 9. ba sacrificateur bamona ki afanda ki à table avec les gens de mauvaise vie. Makuhani balimwona naikala kumeza na watu ya maisha mabaya. Bango tangu bamoni balebi non. Wakati banaangalia banasema hapana. Comment se fait-il que cet homme qui te dit prophète mazo fanda avec les gens de mauvaise vie? Namna kani mtu kuna sema iko nabii kuna ikana batu yenyewe maisha ya mbaya. Il a aimé les gens. Alipenda watu. Zola na malam. Mnafuata mzuri? L'église du Seigneur Kanisa ya Bwana doit avoir l'amour. inafaa awe na upendo. Et je sais que les Écritures les ont déclarées. Na ndio vile maandiko kunasema. Dieu répand dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Anasema Mungu anamwanga ndani ya mioyo yetu kunjia Roho Mtakatifu. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. Et c'est ce qui azotia na kati nayo. Na ndio ile kunatia ndani yako. Si l'amour ezali, kama upendo iko, okomona confession na yote libanda epa ya frère mususu. Hatutasikia kukiri yako nje kwa kaka mwingine. Eko confesser par ta frère. Wewe unakiri kwa ndugu yako fulani. Kwani frère asu confession na kwa ebisa su frère mususu. Unaona ndugu yako anakamata eneo likiri anamwambia mtu mwingine. Non. Hapana. Là où il y a l'amour, kwenye upendo iko, les mal zipa makapelo ngwe. mabaya iko nafinikwa vile vile. Et pour vivre les merveilles de Dieu, na kuishi mema ya Mungu, chemin zaka moko il faut aimer. njia iko tu moja inafaa kupenda. Je te dis il faut aimer. Nakwambia inafaa kupenda. Si tu aimes, kama unapenda, Dieu sera plus près de toi. Mungu atakuwa zaidi karibu yako. Parce que le Seigneur t'a atalaki David. Bwana wakati alimwangalia David, abengi David l'homme selon mon cœur. Anamwita David mtu kufuatana na roho yake. On dit que David c'est le bien-aimé de Dieu. Juu ya kusema David alikuwa mpendo wa Bwana. Remarque la vie de David. Angalia maisha ya David. Saul azokana poabo mai. Sauli kuna mkania juu amuue. Yako niko kima avec son armée. Yeye anaanza kumkimbia pamoja na jeshi. David akimi. David anakimbia. Si a se retrouver kwa koti na kati ya grotte na caverne. Anajikuta anaingia ndani ya mwamba jiwe kama. Kana koti na kati libanga wana. Wakati anaingia ndani ya jiwe. Ya pusani musika na kati libanga. Mfalme anaenda tena mbali kule. Saul paye afena batu. Sauli kule kuna kena watu. Mission na bango baboma David. Kazi yao ilikuwa ya kumuua David. Bango peba santa ile sengeli ba pema bakeka okota na kata grotte wana. Oh, vile anasema tupumuzike baina kuingia tu kule likizo. Place oyo David azalaki. Kazi yenyewe David alikuwa. Azomona loleke Saul azokota na batu. Iko naona namna Sauli kunaingia na batu. Pe bapeni. Na banapumuzika. Basodo bazalaki ensemble na David. Waskari balikuwa pamoja na David. Bisi etala renye Zambia livre. Banamwambia David, "Ona namna kani sasa Mungu anamtoa huyu adui yako." David tanga pusani wana. David wakati alisogea pale. Je te dis ceci. Nakwambia hivi. David tangu azokata elamba pona témoignage. David wakati kuna kata nguo juu ya ushuhuda. Ekazuzwa Kristo. Na iko na kamata ile kibu. La Bible zolba motema David betaki. Biblia inasema roho ya David katoa. Amona kikaza même dine takata songe elamba ya Saul. Aliona kwamba akuenea hata akate tongo ya nguo ya Saul. Parce qu'il croyait qu'il était loin de Dieu. Alikuwa na ona ya kwamba yeye ni mpaka yule wa Mungu. Motema ne betaki makasi. Anasema roho yake katonga nguvu. Et tant a vu ce témoignage, na wakati alitoa ushuhuda hii, agangi na kombo ya gardien Saul. Ye analalamika na mwenye alikuwa mchunga Saul. Comment se fait-il que koki ko batela le roi te? Namna kani wewe huwezi kumchunga mfalme? Tangu Saul azuri kama il entend la voix de David. Wakati Saul anasikia sauti ya David. Donc c'est que nazalaki livré. Unataka kusema nilitolewa. David Saul atali. David Saul akaangalia. À comprendre qu'en réalité je comprends maintenant que tu régneras. Akasema kweli natambua wewe ndio tatawala. Parce qu'il a senti l'amour. Ye aliona kabisa upendo. L'amour domine. Upendo ndio litawala.
Saoul a fait la déclaration. Sauli akafanya kusema Tant Nathalie comment va préserver. namna kanaliona balimchunga. Alors je comprends en réalité que le Seigneur t'a donné le royaume. Anasema kweli, naona Bwana anakupatia ufalme. Alléluia. Akalia. Je te dis frère kozongi sana kama bena mabete. Nakwambia ndugu, usirudishake kisasi yule kisasi. Ce que le Seigneur déclare dans la Bible c'est la vrai. Enye Bwana alisema ndani ya Biblia iko kweli. Kozongi sana kama bena mabete. Musirudishianake kisasi na kisasi. Kanisi mungu zuri uzongi c'est la frère no mabete. Kama kunasikia wazo moja kumrudisha ndugu yako kisasi kuna kuya. Pamela ngono de Jésus. Temea yao kwa jina la Yesu. Ce n'est pas l'alliance. Haiko agano. Na alliance na biso bazongi saka mabete. Ndani ya agano Yesu barudishake kisasi. Balobi que tu es fait toujours pour bénir et non pour maudire. Banasema ulifanyikana juu ya kubariki hapana kulaani. La parole de Dieu ezotikala toujours na efficacité nango jusqu'aujourd'hui. Neno ya Bwana iko nabakia na nguvu yake mpaka leo. Keba okozala mosantu ya Kongo meso komana yo soki mutu alingomba moko boyedeno ni national moko. Fanya nguvu, usikuwe tu mtakatifu wa jina kumi, unaweza kuwa mtu wa madini. Parce que mon sang on doit trouver en lui l'amour. Mtakatifu kwake ndani yake bakute upendo. Et même dans cette alliance le Seigneur dit aime ton ennemi. Ndani ya agano hii Bwana anasema penda adui yako. O comprendre que mutu boyazando kina libota no bie wapi. Utatambua mtu hivi mulozi kujamaa yeye. Penda yeye. Mumupende. C'est le système ya victoire. Iko tabia ya ushindi. Soko boyango esili okozana defete. Kama unakatala yao hautaweza. Kwa utapesa kaelonga ndazo yebisa yo bobo. Mwenyewe anataka ushindi ndio nakwambia vile. Oh tata mosio bokilo asala kwa mabe. Shangazi alikufanya hivyo wala shemeki. Okomi ozoleka. Unafika unaanza kumpita. Mama ya mwasi nayo. Mama yake na bibi yake. Ozoleka papa mama ya mobali no po asala kio mabe. Huko unampita mama yake na bwana yako jua kufa mbaya. Bani ko relater mabe wana en tout cas je vous dis on a raison. Kama unaanza tu kusema mabaya, mara moja kuna sheria. Oza vraiment na raison. Huko yako na sheria. Mais problème ezande okoma esclave ya Jésus. Maneno huko unakuwa mtumwa wa Yesu. Place aux esclavagisme ba ebisio limbi sakaka. Kazi ndio ndani ya butumwa wanakwambia sameaka tu. Ona nini ukukanga toujours manifestation de l'esprit dans ta vie. Jua nini utafunga kuonekana ya roho ndani ya maisha yako. Uko uzala motema makasi. Jua nini utakuwa na roho ngumu. Liboso na likambo nzamba liboso lelo makambo ebele. Mbele ya maneno yenyewe Mungu anataka kutendea maneno makubwa. Pardon. Samehe. Watu mususu kwa bimisamo pardon. Moan. Kuko bengine jua sema sasa nisamehe. Il y a des frères nandaku na ina na lobela ta mosi na ye pardon te. Kuko bakaka bongine. Kaka kunyumba yake kumwambia tu dada usamehe. Pardon. Ile tu usemi. P-A-R-D-O-N. Ile tu usemi ya unisamehe. Mwasi na yoka ngona mnogono ete kasenge pardon. Mimi sasikia bibi kusema sasa unisamehe. Iloko nini yango ezuka ngona c'est tout l'esprit. Kitu leo nakufunga pepo mchafu. Maintenant kosala nini? Itafanyikana wewe. Kosala ki mabe devant sœur. Kama alifanya mubaya mbele ya dada. La forme pardon na yeye zake abandiko seka sikoyo. Namna yake ya usamaha anaanza kumchekesha sasa. Donc vraiment c'est la divinité quelque part. Kama kwingine kwa jobu Mungu. Donc la divinité ça quelque part. Mungu kwa fasi. Sasa mona azotelemela oh boye simo kimbangu. Yeye pas la divinité. Wakati kuna teko msimamia wewe simo yeye kuna ile shida. Yesu mona kwa simo kimbangu asumsala nzambe. Na yepe. Yeye kuna wale kwa sasa simo na yeye vile vile. Azobi bate. Yeye ajijue. Bon Dieu dit que soko salimal demande pardon. Kama unafanya mbaya sema omba msamaha. Demande pardon. Donc Mungu anasema lomba msamaha. Pardon moi. Kukinywa yako iseme unisamehe. Et puis Bible peut dire ici aux frères que on boya pardon te. Biblia inakwambia we kaka utakatala kusamea. Verset za la kateo baboya ka pardon. Andiko iko yake yenyewe kukatala kusamea. Verset za la kateo. Hakuna maandiko. Oh ouais ka pardon. Juu ya kusamea. Tala. Amen. Na pesa vile logo moko. Niwapatie kitu moja.
Jean-Baptiste était prophète. Yohana Mbatizaji alikuwa nabii. Azalaki komona le cœur des gens. Yeye alikuwa anaona mioyo ya watu. Parce que son baptême, Juu ubatizo ezalaki baptême ya repentance. ilikuwa ubatizo ya toba. Bato nyonso bazali koya bazotasa base repentir. Batu wote balikuwa nakuya biko naisha sema na tubu. Bazoloba makambo na bango. Biko nasema maneno yao. Je vous dis que le Seigneur a fongolaki miso amona ke bamususu bazoya wana base repentir te. Nabambia hivi Bwana alifaa mfungule macho ya kumuonesha sasa bengine biko nakia pale bakutubu. Aboyela bango baptême te. Akubakatalia ubatizo. O aza l'homme. Juu yeye ni mtu. Mais a déclaré que la parole. Yeye alisema tu kwa kusema hivi. Produisez des fruits dignes de repentance. Muzale matunda ya toba. Après tant que bango le dit, reste vipère. Na akabambia kisasi ya nyoka. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Nani alibambia mkimbie kasirani yenye kuna Il kuwa? a vu. Yeye aliona. Mais il n'a pas le pouvoir d'empêcher la marche de Dieu. Yeye hakukuwa na mamlaka ya kukataza mwendo wa Mungu. Étant l'homme, Sasa mtu il a fait qu'exhorter. yeye alionya Parce que l'apparence, kwa kuangalia hivi. ces gens-là étaient venus comme nous sommes venus nous repentir. Watu walionekana sasa wanakia kutubu. Ako freiner bango te. Hata bakataza. Mais exhorter bango. Alibaonya. C'est ça la Bible. Na njoo ile Biblia. ezalaka te mutasiki pardonner na ko pardonner te Haiko mtu Ezalaka anasema na nisamehe. Biblia. Mimi sitakusamehe. Haikuwa ndani ya Biblia. ezaka na mangomba ya bato. Iko ndo ndani ya madini ya Pourquoi watu. je te dis kokende kokota na makambo ezangi écriture te. Nakwambia usende kuingia kwa maneno yenyewe haina maandiko. Faut que ta vie Inafaa maisha yako ezala une vie d'amour. ikuwe maisha ya Moi upendo. j'aime te donner tous les conseils de Dieu. Niko napenda nikupatie shauri yote ya Mungu. Mon souci tant unazolobela la parole, Maneno yangu kwa sababu wakati niko nasemea neno, je parle comme ton frère. niko nasema sasa vile ndugu yako Ayant reçu une grâce de la part du Seigneur, mwenye alipokea neema kutokana kwa Bwana pour nous partager la richesse de la parole. kwa ajili tukabule utajiri wa neno. C'est pourquoi le Seigneur nous a la réserve makasi dans ta vie. Na ndio maana ukuwe mtu ya kujizuiza ndani ya maisha yako. Ta bouche est bénie. Kinywa yako ibariki. Ta bouche est bique à la grâce. Kinywa yako iishi Ta neema. bouche est bique à la vie de la parole. Kinywa yako iishi upendo wa neno. Ça a un souci que vie n'a eu sentir peut dégagement spirituel. Na ukuwe na nia ya kusikia maisha yako itoshe maneno ya kiroho. Faut sentir que Dieu agit aussi dans notre vie. Ujikute ya kwamba Mungu anatenda vile vile. Et surtout comme on a noté, Kama wewe uone, il faut se poser la question. nafaa ujiulize, Bona nini nazomona manifestation de Dieu dans ma vie. juu ya nini sione kuonekana ya Mungu ndani ya maisha yangu? Alors le Seigneur a ça on a poilo de la ta conscience. Na Bwana ko pale asemee dhamiri Parce yako. que mutu akosaka conscience na yete. Mtu adanganyake dhamiri yake. Conscience ata muyibi tanga yiba. Dhamiri hata mwizi. Conscience ne yebisaka yeke koyiba eza mabe. Dhamiri yake na mwambia kuiba iko mubaya mwizi. Yango mwana tanga azoyiba azotia makolo malembe. Na ndio kwa wakati unaenda unatia mguu pole pole. Conscience quand même ezoyebisa ye. Dhamiri kuna mwambia Ke koyiba eza mabe. kuiba iko mubaya. Mais aboyi koyoka nde conscience. Ye anakatala kutii dhamiri yake. Conscience amoko na moko etikalaka en place po elobela ye. Dhamiri ya kila mmoja inabakiaka fazi yake mwambiake. Et si la chose ozokangama nango eza yango te conscience pe kolobela mpe. Kama maneno yenyewe kunafungana nayo haiko yao, dhamiri itakwambia. Akotalisa yo ke eloko wana oyo ozokangama nango nde retenir la puissance de Dieu. Atakwambia hii maneno kwa fungana nayo ndio kunafunga uwezo wa Le Mungu. Seigneur aime le cœur repentant. Bwana anapendaka roho ya kutubu, Le cœur oyo ezokosimilie. roho yenyewe kunanyenyekeza, Le cœur oyo ezotombola la parole. roho yenyewe kunainua neno, Le cœur oyo ezotémoigner que la vérité. neno, roho yenyewe iko na shuhudia tu kweli. Que le Seigneur apambola yo richement. Bwana akubariki tena zaidi, Abatela yo vraiment makasi. akuchunge tena nguvu.
bitumba eza makasi melonga eza na ngambo na biso. Vite ko nguvu lakini ushindi ko ngambo yetu. Parce que Jésus si alonga ki deja. Yesu anashaweza yake. Tango avant kende. Mbele ye aende. Alobi anasema ne craignez pas le monde. Ni msiogope dunia. Soka pesi exhortation wana. Kama alileta ile kuonya. C'est que le monde ko na pression moko mabesi rio. Inataka kusema dunia itakia kuna mna moya mbaya kwa ajili yako. Le monde ko linga faire douter yo. Dunia itapenda atie ubishi ndani yako. Quand son départ a exhorté. Mbele ya kwenda kaonya. N'ayez pas peur. Musiwe na woga ya dunia. Car j'ai vaincu le monde. Kwa sababu niliweza dunia. Il y a une exhortation à Tikaki. Kuko kuonya moya liacha. Le monde kuwelo ba pression ba sortinions. Dunia ita kukuina maneno ya namna yote. Le monde c'est l'incrédulité. Ni mioyo migumu. L'ensemble avec le diable dans son action, c'est ça le pamoja na shetani ndani ya kazi yake ndio dunia. Azana lolenge na yeye combat l'œuvre de Dieu. Iko na namna yake kupikanisha kazi ya Mungu. Na principe na yeye lolenga zo combattre l'œuvre de Dieu dans ta vie. Ndani yenyewe iko na kupikanisha kazi ya Mungu ndani ya maisha yako. Nazo senga ke donne place à l'amour de Dieu. Niko na kuomba acha fazi ku upendo ya Mungu. Considère la vérité. Weka mata kweli. Sala effort makasi. Fanya nguvu yako yote. Ozwakana nu vina yo moko kotisaka ngo na Biblia. Ukamatake maisha yako yote ingiza ndani ya Biblia. Sala no exercice wana. Fanya kwanza ile namna hiyo. Koyeba koelewa davantage. Itaweza kukusaidia zaidi. Usa frère otali ba frère na Biblia. Nuko kaka unaangalia bakaka ndani ya Biblia. Comment ba se comporter? Namna kani tabia yao ilikuwa. Na makambo bakuta naki nango comment basalaki. Maneno libakuta nini balifanya? Ya setan bazaki na problem bakimela ki wapi? Na badana balikuwa na maneno balikimbilia wapi? Regard na bango ezalaki wapi? Kuangalia yao ilikuwa wapi? Tango komona yango. Wakati utaona yao. Imite leur foi. Fatilia imani yao. Mekola foi na bango. Fatilia imani yao. Les gens qui nous ont précédés. Watu wenyewe walitutangulia. Batike ni biso ba empreinte. Banatuachia manyao za miguu. Isika bango balekaki. Fazi yenyewe balipita. Biso pe tolekawa. Sisi vile vile tupite pale. Voilà une grande bénédiction pour nous. Itakuwa baraka kubwa kwa ajili yetu. Kufungola yo vraiment makasi. Itakufungula zaidi sana. Joie vina yo. Kamata maisha yako. Uzaini sœur. Uko dada. Utali comportement ba sœur dans la Bible. Unaangalia tabia ya badada ndani ya Biblia. Ose mesurer tena sœur ozomona yawa. Usipimanishe na dada moyo kwa mona. Soyo se mesurer na sœur ozomona. Ujikamate ujipimanishe na dada kuna mona ndani ya Biblia. Ose mesurer tena frère ozomona. Usijipimanishe na kaka kuna mona. Talo kola Jésus alobela ki adoration ya deux personnes. Iko sasa Yesu alisemea juu ya kutubu ya watu mbili ya kwa kilti wana. Ndani ya ile ibada. Mususa zote ngana sa lokolo yote wengine kwa mie siko sasa huyu meye yeye naza lokolo yote siko sasa huyu kilte za banengo na tipi ibada kwa yake vi kilte batala kaka miroir za ka retroviseur te ibada ko ndo kiyo haiko kiyo kuangalia nyuma retroviseur za la kasoki uzomimona te uzomona nde batu kiyo ile nyingine hivi ko ndo aujoro kwa maona ndo batu wengine nyuma yake mais kilte za la ka miroir ibada iko ndo kiyo uzo komimona place litono ezali olongoli au nom de Jésus uko najiangalia fazi yenye kitu mubaya iko itoke kwa jina la Yesu uzomimona uko najiona ukomona kenzamba kusungo davantage utaona Mungu atakusaidia tena zaidi mais soko sana système à rétroviseur au kwa avancer pe kama kuna namna ya kuangalia tu nyuma kule au utaenda mbele ndio kuona yaki kiltalobike nazalo kola wana te sasa ule ndugu alikuwa kuiba siko sasa ule ngai nafuta kabadili mimi naleta moja ya 10 sala kaboy mimi nafanyaka hivi le Seigneur alobi Bwana anasema kali kilto wana wakati anaona ibada hii musalobike ngai na kokana ngate anaona mwingine anasema Bwana mimi sielewi yangu pamba na sababu mama bule mbele ya kola lobi na bango mibale Bwana anamwambia watu bawagi Yesu ayoki oyo yazomikipisa wa Yesu alisikia mwenyewe kunajishukisha epi oyo zaiko mikumi sayebi vina ye mwenyewe kuna najitukuza na yua vi maisha yake sasa zaiko lobelese ki ayebi vina ye kama alikuwa anamsemea juu na yua maisha yake bayoki tena bosanto ya zaki na ngoa aba kumusikia na utakatifu alikuwa nao pesa dime za bien
kuleta moja ya kumi kwa mzuri kotosa bamibeko wana pesa bien na kutima sheria kwa mzuri. Mais bayoki ete po ase mesurer nde na mutu Aba kumusikia juu alijipimanisha na yule mtu. Grande référence na yo, regarde l'image ezana kata miroir. Kuangalia picha nyeko ndani ya kioo. Ekoyeba koede yo makasi. Itajua kukusaidia nguvu. Po bomengo nzamba pesi yo efungwama makasi. Utajiri Mungu anakupatishia ifungulikane nguvu sana. Parce que mon grand souci ezali ke bomengo yo zana ngwana les actions oyo nzamba bongisi na kati na yo spirituel se déclencher. Nia yangu iko ile utajiri ya kiroho Mungu anatia ndani yako ipasuke. Ozana badongo oyo nzamba tia na kati na yo. Wana mazawadi yenye Mungu alitia ndani yako. Inafaa ifungulikane. Neshemele ngo kufungwa c'est la sanctification. Njia yenye kufunguliwa utakaso. Ozana ngo poza mwana nzambe. Uko nayo juko mtoto wa Mungu. Il faut ifungwa. Inafaa ifungulikane. Bito nzamba bengeli ifungwa. Maana yenye Mungu alikuitia inafaa ifungulikane. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Donc ya bundisa ndenge nyonso fa suka au nom de Jésus. Muloza pikanishe namna yote aishie pale kwa jina la Yesu Kristo. Baleki Yesu na nguya te. Akumpita Yesu na nguvu. Yesu azali korona nyonso. Yesu ko juu ya maneno yote. Garde la nature d'amour en toi. Wewe chunga namna ya upendo ndani yako. Élever vraiment l'amour, c'est très important. Inua tu upendo, ni ya faida sana. Et okoyoka consolation de l'esprit. Na utasikia roho na kufariji ndani yako. Sana makamusu tango sali okomona nzamba kotiko kimya te. Tio bongisa ndo koyoka kimya. Utaona maana unafanya Mungu hata kuacha kimya mpaka utengeneze ndio atakuacha. Dégager biloko lolengema. Tosha maneno ya namna hii. Oyo moni que quelque part le Seigneur a reproché makasi dégager yango. Enyo na nafasi mwa Bwana kuna kukemea tosha yao. Parce que le Seigneur a favorable pour nous. Bwana iko mwema kwa ajili yako. Voilà pourquoi zotil de sa parole. One maana kuna kutumia neno lake. Donc eloko wana vraiment ezala mingi na kati na. Kitu ile kabisa kabisa ikuwe mingi ndani yako. Tozozwa Exode chapitre 23. Tunakamata kitabu ya Kutoka 23. Exode 23. Kitabu ya Kutoka 23. Bagoyoko tangela biso à partir ya verset 14. Batatusomea kuanja mstari wa 14 na verset 17. mpaka 17. Exode chapitre 23 verset 14 à 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ah. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes à mon honneur. Mara tatu kwa mwaka utafaa sikukuu kwa ajili ya. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Utaangalia sikukuu ya mkate usiotiwa chachu ndani ya siku 7. Au temps fixé dans le mois des épis. Wakati inaumuriwa wakati siku ya Abibu. Tu mangeras des pains sans levain. Utakula mkate pasipo chachu comme je t'en ai donné l'ordre. Kama vile nilikupatia amri, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Kwa sababu ni kwa mwezi hii ndio nilitoka Misri. Et l'on ne se présentera point en vide devant ma face. Hautajionyesha mikono wazi mbele ya uso wangu. Tu observeras la fête de la moisson. Utaangalia sikukuu ya mavuno, des prémices, ya malimbuko, de ton travail, ya kazi yako, de ce que tu auras semé dans les champs, nenye utapanda ndani ya shamba, et la fête de la récolte, na sikukuu ya mavuno à la fin de l'année. Mwisho wa mwaka, quand tu recueilleras tes champs, wakati utavuna kushamba, les fruits de ton travail, tunda ya kazi yako, 3 fois par année, mara tatu kwa mwaka, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Wanaume wote watajionyesha mbele ya Bwana Mungu. Dans Colossiens chapitre 1 verset 28. Wakolosayo sura ya kwanza mstari 28. 1 verset 28. Celui que nous annonçons, mwenye tuko na mtangaza, exhorta tout homme, na kuonya mtu wote, et instruisant tout homme, na kuadibisha watu wote en toute sagesse, ndani ya hekima yote, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. ili ya kumuonesha Bwana mtu wote mwenye ameenea kwa Kristo. Que le Seigneur a béni cette lecture. Bwana abariki usomi.
Tuzotambola toujours sur les 4 saisons. Tuko natembea kila siku ndani ya nyakati ine. Les 4 saisons dans le pays d'Abraham. Wakati ine ndani ya nchi ya Abraham. Tuzotalisa premièrement aussi tuko naonesha ya kwanza que le Seigneur asala makambo pamba te. Bwana akufanya maneno bure. D'après Proverbe 16 au verset 4. Kufuatana na Mezali sura 16 mstari wa 4. Dieu a fait tout pour un but. Inasema Bwana alifanya yote kwa maana. Donc par là tuzo comprendre. Kwa kule tuko natambua même ba saison lolenga salaki namna alifanya manyakati yake yote eza significatif. Iko ya maana sana. Yango tu avansaki par la grâce de Dieu. Na ndio tulisogea mbele kwa neema ya Mungu. Tushaki na notion printemps. Tuligusa kwa kunyakati ya mvua na kati ya printemps ndani ya mvua ya nyuma oyo tomonaki enye sisi tuliona ezalaka na pluie du printemps. Inakuwaka mvua ya nyuma. Ile bele msuba binga ngo pluie ya arrière saison. Kusemi ingine banaita yako wakati wa mvua ya nyuma. Wanapona to comprendre ngo pale tu tutambue yao. Tukendaki na Proverbe 16 au verset 15. Tulienda kumezali sura 16 mstari wa 15. Na batali sibiso clairement. Wale balitonesha waziwazi que la faveur du roi, upendeleo ya mfalme. Donc grâce ya roi, neema ya mfalme bango pluie du printemps. Banaitaka yao mvua ya nyuma. Tosioneki aussi en Jérémie. Na tulitembea tena kwa Yeremia. Tozoki Jérémie 10 au verset 10. Tulikamata Yeremia sura ya 10 mstari wa 10. Kuna ezotali sebiso que l'Éternel azali le roi éternel. Kule banatonesha Bwana yeye ni mfalme wa milele. Le véritable roi. Nataka kusema mfalme wa kweli. Éternel. Iko njo wa milele. Tozoki Jérémie 10 verset 10. Kama tunakamata Yeremia sura ya 10 mstari wa 10. Tozongi nango na Proverbe 16 verset 15. Tunarudia nayo kumezali sura 16 mstari wa 15. Kuna balobi la faveur du roi. Kule banasema upendeleo ya mfalme. La pluie du printemps. Iko mvua ya nyuma. Totalisi ke roi yango en réalité ezande éternel. Tunaonesha mfalme mwenyewe wa kweli konjo wa milele. Soki asali grâce kama yeye anafanya neema eza comparable na pluie du printemps. Yao inalinganishwa na mvua ya nyuma. Ou bien le beli mususu pluie ya arrière saison. Kwa usemi ingine mvua ya pili. Nde tokeneki mena pona topesa d'abord ombre ya makambo nyonso. Tulienda tuoneshe bimvuli ya maneno yote. Tobandaki na kati ya langage oyo Nzamba pesi na Deutéronome 11. Tulienda kusema yenyewe Bwana alileta kukumbukumbu sura 11. Que le Seigneur dans l'année atie pluie ya première saison na pluie ya arrière saison. Bwana ndani ya mwaka anatia mvua ya kwanza na mvua ya nyuma. Donc l'année eza na deux groupes de pluie. Inataka kusema mwaka moja iko na aina mbili ya mvua. Eza na pluie ya première saison na pluie ya arrière saison. Iko na mvua ya kwanza na mvua hii ya nyuma. Pluie ya première saison ndio babenga ngo pluie d'automne. Ile mvua ya kwanza ndio wanaitaka yao mvua ya kupanda. Et pluie ya arrière saison ndio babenga ngo pluie ya printemps. Na ile mvua ya nyuma banaita yao mvua wakati wa mavuno. Na kati ya exposé na biso ndani ya kusema yetu tozoki aussi Job 37. Tulikamata Yobu 37. Le verset 10 tina verset 13. Mstari wa 10 mpaka 13. Na verset 12 na 13. Ndani ya mstari wa 12 na 13. Ya Job 37. Ya Yobu 37. Ezotalisa biso ke iko na tuonesha ya kwamba la pluie mvua yakapo ekokisa le dessein de Dieu sur la terre. Inakuyaka ieneze nia ya Mungu duniani. Ezalaka na deux rôles. Inakuwaka na kazi mbili. Ezalaka comme la verge que le Seigneur frappe la terre. Inakuwaka sasa vile fimbo yenyewe Bwana kunapika dunia. On na verset 13 ya Job 37. Iko pale kumstari wa 13 ya Yobu 37. Ezalaka aussi signe d'amour. Inakuwaka vile vile alama ya upendo. Donc on comprendre que deux rôles ya pluie. Pale tunatambua kazi mbili ya mvua. Rôle nango moko l'amour.
kazi moja upendo, roho nango mususu verge. na kazi ingine ko fimbo. Maintenant tangu tumenena na niveau ya deux pluies, Wakati tunabeba yao ku aina ya mvua mbili, tosi totangi na proverbe 16 tunaisha kusoma ku Methali 16 verset 15 mstari wa 15 que la grâce du roi ya kwamba neema ya mfalme est comme la pluie du printemps. iko sasa vile mvua ya nyuma. C'est que tu comprends les pluies du printemps, ils ont allé sama signe d'amour. Tunatambua ya kwamba ile mvua ya nyuma inaonyesha alama ya upendo, C'est que maintenant na sasa hivi pluie d'automne, ils ont allé ça comme la verge de l'éternel. ile mvua ya kwanza iko inaonyesha sasa vile fimbo ya Alors Mungu. tozongi maintenant pour tout la année yango. Tunarudia tu tuoneshe sasa ile mwaka Pour yenyewe, la année yango. tu tuoneshe ile mwaka yenyewe D'abord au temps de Moïse, ndani ya siku ya Musa. tozo comprendre que Nzambe ebisi Moïse Tuko natambua ya kwamba Mungu anamwambia Musa na Exode 12 ndani ya Kutoka 12 verset 2 tina verset 4, mstari wa 2 mpaka mstari wa 4. Nzambe ebisi Moïse Mungu anamwambia Musa, yebisa bana nyonso ya Israel, ambia wana wote wa Israeli, mwa oyo hii mwezi eza premier ya mwa ya ane. iko mwezi wenu wa kwanza ya mwaka. Donc Nzambe apesi calendrier mususu. Mungu analeta kalendari ingine, Eza calendrier keseni na calendrier d'Égyptien, iko kalendari inapishana na Bamisri, na calendrier ya bafandi nyonso ya mabele. inapishana ba kalendari yote wakaaji wa dunia. Calendrier wana tanga pesi bango. Kalendari ile wakati anawapatishia Ezalaki temps oyo babimaki. ilikuwa wakati yenye balitoka. Mais pona toyeba temps oyo babimaki, Tujue wakati yenye balitoka, totalaki na Exode 13 tuliangalia kwa Kutoka sura 13 au verset 4, mstari wake wa 4. balobi sorti na bango esalemaki na mois des épis. Anasema kutoka yao ilifanyikana kumwezi wa Abibu, Na tango bambuma oyo basalelaka mapa ebandi kokomela. wakati yenye bambeku wenye banafanyaka mukate inakomala. Alors lokola bapesi référence wana na Exode 13 verset 4, Namna baleweka andiko ya Kutoka 13 mstari wa 4 efacilite biso inatusaidia de sisi comprendre que tutambue ya kwamba Israël abimaki na printemps. Israeli alitoka kumvua ya nyuma, Parce que ezalaka na temps ya printemps, inakuweka kwa wakati ile ya mvua ya pe nyuma, bambuma oyo basalelaka mapa ekomela. na njo bambeku wenye banafanyaka mikate na Par komala, rapport ya Exode 13 au verset 4. kufatana na Kutoka 13 mstari wa 4. Maintenant, Sasa hivi totalisaki ke tulionyesha hivi Nzambe azalaka na langage moko naturel, Mungu anakuwaka na usemi ya namna ya kimutu physique, ya watu pour expliquer des choses spirituelles. juu ieleze maneno ya kiroho. Donc, soki neti alobeli porte, Kama yeye anasemea kwa ajili ya porte mulango, naturelle ezalaka oyo tosali na bandako na biso. mulango ya kuonekana hivi tunatumikia kwa nyumba Mais hivi, porte spirituelle, na mulango ya kiroho tomoni ye na Jean 10. tunamuona yeye kuyone sura ya Alors, 10, je suis la porte de brebis. anasema mimi ni mulango ya kondoo. Wana zape porte. Pale vile kwa mulango Naturellement, tomoni soleil. tunamuna hivi, tunamwona Soleil. jua. Et celui qui fait Psaume 84, Kama tunasoma Zaburi 84 au verset 12, mstari wa 12, spirituellement, tomoni encore soleil. kiroho tena tunaona jua. L'éternel a dit, il est un soleil. Bwana anasema yeye iko jua, Donc, il y a des choses naturelles. iko na vitu ya kuonekana hivi Oyo pour aider à comprendre des choses spirituelles. yenye nafai kusaidie utambue maneno ya kiroho. Lolenge moko naturellement, Namna moja yakionekana hivi le Seigneur, Bwana yango na pesa kibino parenthèse wana, na ndio niliwapatishia kufunga na kufungua sur moja le livre. kwa ajili ya kitabu. Sekelaki Nzamba banana nanu naturellement comme ça. Inafaa Mungu aanje kwa namna ya kuonekana hivi, Les gens qui sont dans les pays, batu benye biko ndani ya nchi physiques, ya kuonekana, et bakomani wana. na njo banaandikwa pale. On a maintenant ya kotalisa spirituellement ndio komami na livre appelé le livre de vie de l'agneau. Ili ati kuonesha kukiroho namna kani tunaandikwa ndani ya kitabu ya mwana kondoo. Ozo banane loko naturel comme ça. Ye anaanza na vitu ya kuonekana kwanza hivi. Donc, Inataka kusema wakati na yango, ndani yenyewe effectivement, Israël mara moja Israeli azalaki na ba promesse du Seigneur soka tosi parole. alikuwa na ahadi ya Bwana kama na tii neno. Promesse na ye, Ahadi yake Zamba lakaki kakopesa ye
La pluie ya premier na arrière saison soka Bwana kushika. alimulaka atampatia mvua ya kwanza na mvua ya nyuma kama tatii. Et puis pluie wana Na ile mvula hii, de pluie wana ile mvua mbili ekoyela ye mille itamuletea mafuta, ekoyela ye mu oyo epesaka vin, itamuletea nafaka yenye inataka vino, ekoyela ye blé, itamuletea ngano, na kati ya blé ekoyela ye pe orge, ndani ya ngano itamuletea tena nafaka, ekoyela ye pe matiti ya kitoko na bilanga, itamuletea nyasi nzuri ya mashamba. mbula wana eyaka na babiloko. Ile mvua mbili ataka nile vitu yote. Effectivement bazakozwa biloko physique spirituel te. Kweli balikuwa napata vitu ya kuonekana hivi Parce que hapana ya kiroho. des choses naturelles. Ilikuwa kwa vitu ya kuumbwa Mais hivi. le Seigneur Bwana sasa azalaki na besoin à expliquer des choses Seigneur qu'il y a dans la suite des temps. alikuwa na amu aeleze maneno itakuja tena mbele ya Pour siku. à expliquer lolenge nini humanité entière ekozala délivrée de l'esclavagisme. Aoneshe namna kani dunia mzima itafunguliwa ndani ya utumwa. Esengeleka atalisa Israel na boumbu. Inafaa onesha Israeli ndani ya utumwa Bongo abimisa Israel na boumbu. na amtoshe ndani ya utumwa. Alingaki teke Israel abima na boumbu na makasi na ye. Akupenda Israeli atoke ndani ya utumwa na nguvu Po yake. enozala na difficulté pona oyo esengelaki eya pona kobima na boumbu. Alitakuwa na shida yenye itakuya juu atoke ndani ya Parce utumwa. que mouvement oyo esalemaki wana Mtingiziko yenye ilifanyikana pale kobima na bango boumbu kutoka yao kuutumwa ekotalisa lolenge biso mpe tokobima boumbu. ilikuwa inaonyesha namna kani sisi tuatoka ndani ya utumwa. Biso kobima boumbu tokofuta nzambe eloko te. Sisi kutoka ndani ya utumwa tutamulipa Mungu Biso kitu. kobima boumbu eza te nzambe atali misala na biso. Kutoka kutumwa haiko Mungu angalie matendo yetu. Yango asalaki ke Israel abima boumbu non à cause de ses œuvres. Na ndio alifanya Israeli atoke ndani ya utumwa hapana juu ya matendo yao. Israël a bimi boumbu par la parole d'Abraham. Israeli atoka ndani ya utumwa kuneno yenyewe alimwambia Par Abraham. le don de la grâce oyo apesaki Abraham. Ndani ya zawadi ya neema yenyewe alimpatia Abraham. Donc yango nde Moïse ateya Israël. Yao njo Musa alimuhubiri Donc Israeli. l'Égypte, Kule kumisri Moïse ateya alliance à grâce. Musa alihubiri agano ya neema Peuple babimi. na watu wakatoka. Kobima wana basobima Kutoka yenyewe balitoka. totalisaki boye. Tulionyesha hivi. Le Seigneur atiaki oyo abengaka mémorial, Bwana alitie yenyewe banaitaka souvenir. kumbusho. Donc bakoka kokanisa na ntina ya kobima na bango. Bapate na kukumbuka namuna balitoka. Nde apesaki bango fête ya Pâques. Na njo aliwapatia siku kuu ya Donc fête Pasaka. ya Pâques eza na premier mois. Siku ya Pasaka iko njo mwezi wa Et kwanza. après Na kisha yake afetaki bango aussi fête ya pain sans levain. aliwapatishia siku kuu ya mkate pasipo Fête chachu. ya pain sans levain ezolanda fête ya Pâques. Siku kuu ya mkate pasipo chachu inafuata siku kuu ya Pasaka. Tozotalisa que toutes les fêtes d'abord eza en Jésus d'abord yako. Kuonesha masiku kuu yote kwanza iko ndani ya Yesu. Avant que tandama na kati na biso église. Mbele ipangwe kati yetu kanisa. Parce que le pain sans levain d'abord eza Jésus et moko. Mukate pasipo chachu ni Yesu Parce yetu. que yazalaki ata na péché pa moko te. Yeye hakukuwa na zambi hata moja. Aye na nzela mosusu kokese na nzela ya Adam. Yeye alikuya kunjia ingine tofauti na njia ya Adam. Parce que nzela oyo Nzambe apesaki ya Adam, Juu njia yenyewe Mungu alimpatia Adam. eza l'homme quittera son père et sa mère, Iko mtu ataacha baba na mama yake s'attachera à sa femme, na atafungana na mke et les wake. deux deviendront une seule chair. Wawili watakuwa mwili moja. Nde maintenant l'écriture ya multipliez-vous Yerusalem. Na njo andiko ya kuzidishwa iko nafanyikana. Jésus esengelaki te babota ye mobali na mwasi basangani nda ye. Yesu aifaye bibi na bwana bakutanike njo yeye afike hapana. alinga kozala comme pain oyo eza déjà na levi. Alitaka kukuwa sasa mkate nyeko na chachu. Parce que batu nyonso bazalaki na se ya malédiction ya tata ya liboso. Batu yote balikuwa chini ya laana ya baba wa kwanza. Yango Nzambe alobaki na loi na ye, Na njo maana Mungu alisema ndani ya sheria yake. malédiction ya tata Na laana ya baba ekokita likolo ya bana itashuka juu ya watoto ina 3e na 4e génération. mpaka kukizazi ya tatu mpaka ya ine. C'est que physiquement boye Inataka kusema kumwili oya ye comme 3e ou 4e génération mwenye na kesa saa wa tatu na kizazi ya ine, akozala modi me po abota babeni. yeye atalaniwa juu azaliwe mwenye nabarikiwa. Physiquement d'abord boye, Kwa kuonekana kwanza hivi spiritualité physique. hivi
kabisa, hapana wa kiroho. akozala maudit. Ye atalaaniwa. Mais tant akobota na malédiction na boti babeni. Wakati yenye atazala ndani ya kuzala yake azale batu banabarikiwa. Par respect ya écriture ni nzamba lobaki. Fatana na heshima ya ndoa. Pour la malédiction ya père. Juu ya laana ya baba. Kwa ilikola génération ti la troisième génération. Itaanguka kukizazi ya tatu. Quatrième génération. Au kukizazi ya ile. Quatrième génération. Kizazi ya ile. Akozala vraiment maudit. Atalaaniwa. Ba Israélite bazaki neti papa na yasalaka mabe akopika pe malédiction wana. Israeli mwenyewe alikuwa baba yake alikuwa na laana. Mais tango azobota wakati kuna zala maudit makobota babeli mwenye analaaniwa lakini atazala mwenye anabarikiwa. ezalaka kotalisaka Jésus Christ. Ilikuwa inaonyesha tu Yesu Kristo. Parce qu'à la croix balobi maudit quiconque pendit au bois. Msalabani banasema alaaniwe mwenye banamtundika kwa mti. Amemaki malédiction na biso nyonso à la croix. Yalibeba laana yetu yote msalabani. Mais na croix wananda aboti biso. Pale kumsalaba ndio alituzaa. Mais aboti biso ba maudite. Yeye kutuzala sisi tunalaaniwa. Obotami comme babeni. Tunazaliwa sasa vile watu wanabarikiwa. Nana aboti biso un maudit. Nani sasa anatuzala? Mwenye alilaaniwa. Unaona wala? Unapata mzuri? Un maudit maboti babeni. Mwenye alaaniwa anazala benye banabarikiwa. Akotire malédiction ya tata. Yeye anafunga baraka yote ya baba. Poyenda za comme quatrième génération. Yeye ndio kwa sasa kizazi ya ile. Amemi malédiction nyoso mazobimisa babeni. Yeye anabeba laana yote kuna tosha benye banabarikiwa. Et c'est pourquoi ata mutalodia laquelle yo mabeko za la changer bénédiction. Na ndio maana hata mtu na kulaani tabadilika tu na baraka. Oh balobi ke bango babala kate okobala. Oh banasema bataonaka utaoana. Ko talela kama kamwanda te parce que Jésus amemaki yango nyonso. Wewe usiangalie yake kusema ile Yesu alibeba yote. Alors nous remarquons tunaenda kuchunguza que après temps il y a pain sans levain. Kisha wakati ya mkate pasipo chachu. Après ce qui aussi gerbe. Ye alileta vile mganda. Wana déjà sitolobela kiango. Pale tunaweza kusema. Maintenant tozuaki na fête de semaine. Tulikamata sasa siku kuu ya wiki. Tolobelaki un peu sur fête de semaine. Tulisemea kwa ajili ya masiku kuu ya wiki. Na temps ya suka ya 50e jour. Wakati wa mwisho ya 50. Ezalaka na ete. Inakuwa njo wakati wa jua kali. Na ete wana. Pale wakati wa jua kali. Babuka kable. Banakuwaka na vuna. Alera ete. Wakati wa jua kali biko navuna ngano. Na talisa kibino. Nilibaonesha hii. Qui a deux moissons. Kuko namna mbili ya mavuno. Moisson ya orge. Mavuno ya nafaka. Ozo salema na leri ya kozwa premise. Enye kunafanyikana wakati wa kutola malimbuko. Premier mois. Mwezi wa kwanza. Ezalaka na moisson moko ezalaka na 4e mois. Inakuwa vile mavuno ya mwezi wa 4. Ezalaka na lera ete. Enye inakuwa wakati wa jua kali. Tangu nalobi 4e mois eza avril ete. Wakati nasema mwezi wa 4 haiko wimbi avril. Parce que 4e mois bana mwaka moni avril. Wakati nasema mara moja nasema avril hapana. Premier mois ils sont tombés na mars. Premier mois la Bible. Mwezi wa kwanza Biblia inatenga na première page ya syllabus. Sinitia ndani ya syllabus. Premier mois etomba. Tangu tolobaka bonne année ya Isaka ya biso. En réalité bonne année à calendrier Bible ezala 15 mars ko kende le 16 mars. Wakati unasema bonne année kati ya Biblia kwa hivi. Unaona na mara? Unapata mzuri. Oza mamoni année changer en réalité ezala le 15 mars ko kende le 16 mars. Wakati yenyewe mwaka kuna badiliki natoka siku 15 ya mwezi wa 3 inaenda mpaka 10. Moisson oyo Nzambe atie wana. Mavuno yenyewe Mungu anatia pale. Pourquoi le Seigneur atie deux groupes ya moisson? Jua nini Bwana anatia sehemu mbili ya mavuno? Place tozalaki dimanche nde yango wana. Fazi tulikuwa siku ya Inga njo pale. Moisson ya orge. Mavuno ya nafaka. Et puis moisson ya blé. Na mavuno ya ngano. Il faut yeba boyeke. Inafaa ujue hivi. Jésus Christ aussi. Yesu Kristo vile vile. Tangu ayaki. Wakati alikuya. Ayaki aussi comme aussi l'orge aussi. Alikuya vile vile sasa nafaka. Donc ayaki comme serviteur de circoncis. Alikuya sasa vile mtumishi ya waliotairiwa. Tangu akufi. Wakati anakufa. La Bible lobi akufi na biso elongo. Biblia inasema anakufa pamoja na sisi. Et tangu asekwi. Wakati anafufuka. Elingolo bato sekwi pe na ye. Inataka kusema tunafufuka pamoja na. La tozwaki Ephésiens 2. Kule tulitoa Efeso sura ya 2. Tomona ki yango.
tuliona yao alolenge tokendaki ensemble naye dans les lieux célestes. namuna tulienda pamoja naye pahali pa mbingu. Omoni moisson ya liboso esalemi yango wana. Unaona mavuno ya kwanza yeye ilifanyikana yao. Nzambe deja sa mema ya bomba yo na makolo. Mungu aita kukubebaka na kufitika esi babombi ona akoki kuefase yote. Basi yeye kufichika hata kuzimaka. Pourquoi kuefase yote? Jua nini hata kuzima? Aefasaka oya péché. Ye anazimaka mwenye anafanya dhambi. Soki vraiment maintenant Salomon ye Salomon anakuja. Salomon le Bible. Salomon anasema hivi. Seigneur tosali temple oyo. Bwana tunafanya hekalu. Sema maloba oyo ebisaki papa. Kufuatana maneno nimwambia baba. Tosali temple oyo. Na ndio tunajenga hekalu. Il n'y a aucun homme sur la terre qui ne pêche. Hakuna mtu hapa duniani mweza kufanya dhambi. Baba tuniozo basumuka. Batu yote wanafanya dhambi. Maintenant ye éternel alobi. Ye Bwana anasema. Na kuefase oyo ya kupeshe. Nitamuzima mwenye atafanya dhambi. Yango na ibisaki Moïse. Na ndio nimwambia Musa. Méditation. Wewe wazi. Batu tuniozo basumuka. Batu yote wanafanya dhambi. Mais ye pas ebisi Moïse alobi que c'est lui qui pêche ndena kuefase. Anamwambia Musa mwenye anafanya dhambi ndio nitamuzima. Salomon ye ezana mututa asanga kusumuka batu kusumuka. Salomon akasema hakuna mtu anakosaka kufanya dhambi, batu wanafanya dhambi. Donc cela veut dire batu nyoso arrêté baza privé des droits de cité. Inataka kusema batu yote banakatazwa ndani ya mji. Ozona na mala? Unapata mzuri. Donc il fallait un seul homme andima kusumuka. Inafaa mtu mmoja itike kufanya dhambi. Et tomo andima kusumuka nde Ruben. Mwenye alipenda kufanya dhambi ndio Ruben. Ruben tanga sumuki, c'est lui qui a péché, Ruben. Ruben sasa alifanya dhambi yeye ndiye Tanga sumuki ba effacer ye na premier né. wakati yenyewe anafanya dhambi wanamuzima kwa mzaliwa wa kwanza. Tanga yazo rappeler péché. Baba wakati anakia kunakumbusha dhambi yake. Ici Anamwambia hivi. rien, Ruben. Ruben hapana. Oza vigueur, Woko force nguvu yangu. mazui parce que tu as péché. Juu alifanya dhambi. Maintenant ça ni a effacé. Anamuzima. Azui prééminence apesi yango bana Joseph. Yeye anakamata ukubwa na wapatia Or bana Joseph sa Manasseh na Ephraim. Batoto Joseph iko ndio Manasseh na Or Ephraim. Manasseh na Ephraim eza biso na Israel. Manasseh na Ephraim iko ndio si na Israel. Soko sulona Manasseh na Ephraim. Kama kuna zungumza na Manasseh na Israel. Wa prendre ye mabe oyo Ruben asalaki. Unamkumbusha mabaya yenyewe Ruben alifanya. Akoya biso mabe wana edanga kona kupona kuma primine. Anakwambia sema ile mabaya yake ninisaidia mimi tu nikuwe mzaliwa wa kwanza. Edaya za l'effacer na kuma primine. Na ndio nilifanya azimike mimi nikuwe mzaliwa wa kwanza. Celui qui pêche je l'effacerai. Mwenye atafanya dhambi nitazima jina lake. Parce qu'en réalité tout homme pêche. Kweli kabisa mtu wote kwa fanya dhambi. En réalité on parlait de Ruben. Kwa kweli ilikuwa sema juu ya Ruben. Mais dans la réalité c'est comme Jésus-Christ. Ndani ya kweli kuelekea kufika ndani Yesu Kristo. L'écriture elle dit qu'il s'est fait pécher. Andiko nasema alijifanya dhambi. Les châtiments qui nous l'a fait tomber sur lui. Mapigo yenyewe kunaleta salama ilianguka juu yake. Il a été maudit pour nous. Ye alilaaniwa kwa ajili yetu. C'est pourquoi ceux qui m'ont dit qu'on glorifie le Seigneur. Ndio kama mtu ayoi kumsifu Bwana. L'œuvre que le Seigneur a salaki biso toko sala ngote. Sasa yenyewe Bwana alifanya sita hatutaweza kufanya yale. Papa na yo akoliko sala ngote. Baba yangu na baba yako hataweza kufanya. Mon continue tamboka bwa bo sala ngote. Mkubwa wako hata mimi hataweza kufanya. Yeye akufela kipena mo kontamboka. Yeye alikuwa anakufa juu ya taya. Akufeli moto nyoso na alikufia mtu yote. D'après l'évangélisation. Kufuatana na kusambaza habari. C'est 1 Timothée 2. Kufuatana na Timotheo wa kwanza sura ya 2. C'est qu'il faut yeba que le Seigneur a accepté. Yeye ya kwamba Bwana aliitika. Eloko wana. Ile kitu. Abo akopesa biso mena prééminence. Yeye atupatitie uzaliwa wa kwanza. Yango moni toke aussi comme aussi bana ya liboso trop. Na ndio tunaenda sasa wazaliwa wa kwanza mbele ya kiti. Mais Lakini eza encore na résurrection mususu. Iko vile vile na ufufuko ingine. Résurrection wana. Ile ufufuko. Yango ndio eza na été. Na ndio iko wakati wa jua kali. Nelobele mususu eza comme moisson de blé. Usemi ingine iko na vile mavuno ya. Yango
ngano. Jésus aye kopesa parabole ya ivre na blé. Na ndio naona Yesu anakia kuleta mafumbo ya magugu na Tango ngano. nani azopesa parabole ya ivre na blé? Wakati analeta mafumbo ya magugu na Oyo ngano, azopesa parabole wana yende asala ba saison. mwenyewe kunaleta ile mafumbo, yeye ndio ifai wakati wote. Yende ba créateur ba saison. Yeye ndio aliumba wakati wote. Maintenant alinga azobela si enlèvement. Yeye anataka kusemea cha kunyanyuliwa. Ajoa enlèvement asangisi yango na moisson de blé, non moisson d'orge. Yeye anakamata kunyanyuliwa na changa yao na mavuno ya ngano, hapana ya nafaka. Alobela yango na moisson de blé. Yeye anasemea juu ya mavuno. Wande tozotalisa ke l'enlèvement eza na été prophétique. Na ndio tu kunasema kunyanyuliwa iko njoko wakati wa jua kali ya unabii. Tango yo bazokozwa blé. Wakati hadi kunatola nini? Ngano. Ndeni toza blé. Namuna tuko hapa tuko ngano. Tozokende titoko mana été prophétique po babuka biso. Tuko naenda mpaka tufike wakati wa jua kali ya Pona nini unabii. babuka biso? Po deja si babuka kibiso na prémisse na Juu ya nini batatuvuna? Juu baita tuvuna kule kumalimbuko. okokende posa la deja kuna. Wewe utaenda juu na kwaka kule. Israel azalaki kozonga nde Kana. Israeli alikuwa ndio narudia Kanaani. Auta Kana na Egypte. Yeye alitoka Kanaani afika Misri. Ye kokende Kana na eza kozonga. Kwenda yake Kanaani ko ndio kurudia. Kana tiyo zozonga nde makolo. Wewe kunarudia ndio mbinguni. Kana nini? Juu ya nini? Deja na première mois babuka kiyo. Mwezi wa kwanza balikuchimaka. Oza deja kuna nakata prémisse. Uko ndani ya malimbuko. Maintenant bazoya kubuka na moisson de blé. Biblia yake kukuchima sasa kwa mavuno ya ngano. Yango moni le Seigneur yeloba. Na njono na Bwana anataka kusema. Ayene Exode 23. Anakuya kwa kutoka 12:3. Écriture tote kotam. Andiko tunatoka kusoma. Le Seigneur a fait marier Pâques na pain sans levain. Bwana anakutanisha Pasaka na mkate pasipo chachu. Toko tangi Lévitique 22 Ukasoma Walawi 12 au verset 1 mstari wake wa kwanza balobi banasema, toko tanga yango tutasoma yao pona tanto tanga mwambangu juu ya wakati tusome mbio. Lévitique 22 verset 1. Walawi 12 Luc plutôt 22 verset 1. Luka 12 mstari wa kwanza. La fête des pains sans levain, Sikukuu ya mkate pasipo chachu appelée la Pâque, inaitwa approché. Eye kuna kuja. Donc awa batali sio très bien que basangisi Pâque na pain sans levain comme eloko moko. Hapa banakuonesha banachanga mkate pasipo chachu na Pasaka. Verset très clair, moi raisonner ça. Iko andiko wazi namna kuwaza yao haiko. Pain sans levain appelé Pâque. Mkate pasipo chachu banaita Et yao le Pasaka. milieu est pour confirmer Exode 23. Usemi iko juu ya kikisha ile kutoka Oh, le 11. Seigneur a sangisa pain sans levain na Pâque abenye uka pain sans levain. Mungu alichanganisha Pasaka na mkate pasipo chachu, anaita yao mkate pasipo chachu. Alobi ke bamibali bako se présenter 3 fois en année. Banasema banaume bataonekana mbele yake mara 3 kwa mwaka. Na pain sans levain, Mkate pasipo chachu. mibali bako se présenter. Banaume bataonekana. Na l'air ya fête à moisson, Wakati ya mavuno mibali bako se présenter. banaume bataonekana. Na l'air ya fête à tabernacle, Wakati ya siku kuu ya mahema, fête à tabernacle eza l'air ya automne. siku ya itakuwa ndio wakati wa mvula ya kwanza hii. Donc automne eza makambo ebele. Na tokuti ne automne te tozana na été. Akiingia hata kule tu ndio wakati wa jua kali. Yango ne tozolobela moisson de blé po yango eza na été. Na ndio tunasemea mavuno ya ngano juko kwa wakati wa jua kali. Otalisa na kata été wana le Seigneur abombaki secret na ye pona enlèvement. Tukunaonesha wakati wa kipwa Mungu alificha siri ya kunyanyuliwa. Eli koloba été physique de. Aioneshe kipwa hii yakonekana hivi. Mais ça été moko spirituel. Iko wakati wa kipwa moya ya kiroho ya kibibilia. Na ba jour boye, nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Kuma siku hivi hatujue saa wala wakati. Mais na classement prophétique ezokene na été prophétique. Ndani ya mipango ya unabii kunaenda mpaka wakati wa kipwa ya unabii. Nde bazotalisa biso ke 3 fois. Biko natonesha mara En 3 réalité, mobali ako se présenter. kwa kweli mwanaume Parce ataonekana. que mibali nyonso na baosalaka mobali. Juu banaume yote biko nafanya tu mwanaume. Donc première fois one, Ile mara ya kwanza hii mobali azo se présenter là. mwanaume mwenyewe anaonekana pale. Pilate asaibisa bango voici l'homme. Pilate mwambia muone mwanaume. Unaona na malamu hein? Unafuata mzuri. Parce que na Pâques on doit présenter un homme. Pasaka inafaa bamuoneshe mtu mmoja. Na Pâques bako présenter un homme. Pasaka bataonesha mtu Na mmoja. la moisson un homme.
na wakati mavuno mtu Allez huyo, fête à tabernacle, un homme. na wakati yenyewe ya hema Nakati na ngwa ndule kusoma msonda. ndani yake banaume Au yuko pale. moment où il y a tanioso, Pâques, appelé Pessah. Hii sasa wakati wote Pasaka na hiki Et kokaki qu'on se contredit avec les écritures te. haitasimamiana na maandiko. Pilate a dit sibango voici l'homme. Pilate anamwambia one mwanaume huyu. Unaona mara? C'est l'homme qu'on a présenté na Pâques. Ule Bwana mwema alimwonyesha kupata. Kwa motari c'est que yende la perfection. Kuonyesha kwamba yeye ndo Parce anaenea. que tangu Zamba zalaki kokela, Wakati Mungu alikuwa anaumba. akeli nasuka. Anaumba mwisho. A présenté création, voici l'homme. Anaonyesha umbile yake anasema one mwanaume. Oui, nakokela pas présenté création, voici Ndani ya l'homme. kuumba yake anasema muone mwanaume. Yende à sa conclusion à création. Yeye ndo anafunga maneno yote ya kuumba. Voici l'homme. One mwanaume. Zola mala. Unapata mzuri. On a domination nous que se reposer du colon nae. Utawala yote itakuwa juu yake. Akozala na pouvoir ni colon pe ndoka sai. Atakuwa na mamlaka juu ya vitu ya juu. L'homme qu'on doit présenter. Mwanaume mwenye ataanza kumuonesha. Et na taille ba Matthieu, Marc, Jean-Luc ba présenter de Jésus. Na wakati wa Mathayo, Luka bamuonesha ndio Yesu. Maintenant après cette présentation, Kisha kuonekana hili. il faut aussi 7 semaines. Inafaa sasa wiki 7 ifike. 7 semaines on a des salaires église à Zoviv. Ili posho sabi kwa wakati yenyewe kanisa kuna hii. Nasuka Mwisho yake ya fête wana. ya siku kuu Il faut aussi ba présenter l'homme. inafaa bamuoneshe mwanaume. Yango moni Paul azoba bana Colossiens. Na ndio Paulo kunasema kwa Kolose. Place totanga ki wana Colossiens chapitre 1. Kazi yetu tulisema wa Kolosai sura ya kwanza. Colossiens 1. Verset 28. Sura ya kwanza mstari 28. Cette parole est pour vous. Neno iko kwa ajili yenu Pour vos enfants. na batoto yenu En aussi grand nombre que le Seigneur va appeler de na kubwa ya batu benye Bwana tabaitaka. balobaka ntango nyonso soki ata bayebisi yo ketika Yesu Na anasemaka saa yote hata bakwambia mwache Yesu. États-Unis d'Amérique ekokoma ya yo. Marekani mzima itakuwa yako. Bango nyonso bakoma balocataire na yo na Obama. Batu yote watakuwa batu kunalipia kwako na Obama. Blanche banakongola bambongo. Ile nyumba mweupe utakuwa unataka mafuta. Sitala Yesu. Wewe wache tu Yesu. Loba lokola Nabot. Sema sasa na bot. Nakoli. Obi kama Nabot asalaki. Unajua nini Nabot ifanye? Obi kusambela na pembeni kiseni. Kuomba pembeni na pishana. Nabot asambela na miso wa roi wazo senga yeye. Nabot aliomba mbele ya macho ya mfalme. ABC roi. Anamwambia mfalme. Anabi kedi Mungu Mega anichunge de céder l'héritage de mes niache urithi wa baba yangu. et soit qui accable na niveau Ya beaucoup muluma azotala moi mutwango na mimi mfalme nazosenga mabele na yo nalomba bulongo yake ozoyebisanga ke Dieu te garde. huko. Niambia Mungu akuchunge. Oui, juif atikalaka na adoration ya Nzambe. Uyinga na bakaka na kuabudu ya Mungu. alebaka mbele éternel Yeye anamwinua tu wa milele. atalaka apparence te Yanga leke sura ya mtu. abatelaka héritage ya Yeye Nzambe. anachukua urithi yake na wivu sana. Zona na malamu Unapata mzuri. yango Paul azotalisa Na ndio Paulo kunaonesha hivi. en Colossiens 1 Wakolosai sura ya kwanza verset 28. mstari 28. C'est lui que nous annonçons. Mwenye si tuko na mtangaza. En tout cas, tomiteyaka te. Sisi atu Toteyaka nde Jésus-Christ. tunahubiriaka ndio Yesu Kristo. Les saints bateyaka nde Jésus-Christ. Watakatifu ndiko na mhubiri ndio Et Yesu Kristo. Jésus-Christ crucifié, ressuscité. Yesu Kristo mwenye alitumika na Nde fufuka. basantu bateyaka. Na ndio watakatifu ndiko na mhubiri. Basantu ntango bateyaka mabolongo nyonso ezofukamela Jésus. Watakatifu wakati ndiko na hubiri magoti yote nampikia Yesu. Alobaka ntango nyonso nous aimons Jésus à genoux. Itakuwa kila siku tuko nampenda Yesu kupiga Azo magoti. mérité gloire, honneur, louange. Anastahili na sifa na utukufu. Parce que mosala wa sala Kazi yenyewe alifanyaka elinga otalisa ke c'est le doigt de Dieu. inapenda kuonesha ni kilole ya Mungu. Parce que Pharaon reconnaissait que oh en tout cas motu te c'est le doigt de Dieu. Farao alijua yasema haiko mtu konjo
kilole ya Mungu. Zamba travaille avec la perfection. Mungu yuko natumika na kuenea. Azulu bana Colossiens 1 au verset 28. Iko nasema kwa Kolosai sura ya kwanza mstari wa C'est lui que nous annonçons, mwenye si tuko namtangaza exhortant tout homme na kuonya mtu wote et instruisant tout homme na kuadibisha mtu en wote toute sagesse, ndani ya hekima yote, afin de présenter à Dieu ili kuonesha kwa Mungu tout homme devenu parfait en Christ. mtu wote anaenea kwa Kristo. Donc, awa wakomona kaka Paul ye moko te. Hata usimone tu Paulo ye peke, Parce que batebele bakendaka na confusion. batu mingi biko ndani ya fujo. Azotalisa réalité, Iko naonesha kwa kweli ministère de la parole. huduma wa neno. Oyo nyonso za ministre. Mtu wote mwenye Azo kuhuduma travailler na même service. iko natumika kuikazi. Service na ezani. Kazi yake kwa nini? Nasuka a présenter l'homme. Mwisho yake aoneshe mwanaume. Ozona na madame? Unapata mzuri. Pour enlèvement réalité za fête à semaine. Juu kunyanyuliwe kwa ndo siku kuu ya Il faut posho. pas présenter l'homme au fois en autorité. Inafaa bamoneshe mtu mwenye kuna mamlaka. Parce que Jésus alobaki na kei ko préparer bino une place. Yesu alisema nenda kuwatengenezea fazi. Bande kona biso musula sandika ko préparer une place na tanga ba chambre Bandu azotanga bengi kwa ba zaidi. tâche. Hivi kuna ndo hesabia machumba. Oyo motei monga alobaki ke soko to sinzambe makasi opesi nzambe ya frigo kuna pe akobombela frigo. Mhubiri mwana anasema ukampatia Mungu frigo ya baridi atako kule pia atakupatia Pas frigo. ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter. Enyewe utapanda ndo utavuna. Azali bien écriture na ye. Yeye alikuwa vina andiko yake. Et puis ba ignorant pe bazolo na frigo. Na benye baruwe biko na kwa frigo. Olomi télévision ne kozelo kuna. Wewe unapanda television itakungoya kule Vraiment mbinguni. on est à monter ya ventili. Ule kwa kabisa wa mchezo, mhubiri wa Eza mchezo. na kwanga likambo ventre ndezo sale dengo. Maneno ya tumbu ndio kwa mfano vile Préparer une place kutafuta fazi. elingo loba azo intercéder pour na biso. Inataka kusema iko naomba ndio kwa ajili C'est yetu. l'intercession. Iko ndio kuomba Yango préparer une place. na ndio kutayarisha fazi. Place aronde kombo nango perfection. Fazi yenyewe ndio banaita yao kuenea. Donc tangu ozo kombo na perfection, Wakati ndio kunafika kwa kuenea, on na kati ya voici l'homme. wewe unakuwa ndani ya one mwanaume. Alors notre but Anasema maana yetu est de présenter tout homme à Dieu parfait en Christ. maana yetu iko tuoneshe kwa Mungu mtu mwenye anaenea kwa Kristo. Donc, Inataka la kusema fête à moisson aussi, ndani ya siku kuu ya la mavuno, fête à semaine, ndani ya siku kuu ya à posho, l'air à moisson à blé, wakati mavuno ya va ngano, représenter encore l'homme. batamuonesha vile mwanaume L'homme va représenter l'église. mwenye, batamuonesha peko ndo kanisa, Et à la sœur, et à la frère, ikuwe dada kaka, avokoma na perfection, atafika kuenea. comme comme Christ Jésus. Unakuwa sasa vile Kristo Yesu, Dès le ministère est présenté. na njo udume na kuonesha we Voilà deuxième fois. pale mara ya pili. Mais il y a troisième fois, Zani. Ya tatu iko Il y a troisième fois, ils ont fait ta récolte. ya tatu kunakuya kwa siku kuu ya La mavuno. troisième fois, d'abord, les besoins ne faut pas présenter. Inafaa sasa wapakaliwa wawili baoneshe, Les besoins de côté à Israël. wapakaliwa wawili watahubiri Israeli. Qualité ya wana ke ane ya grâce eko sila na ngambo na biso. Acha ile mahubiri yako asema mwaka wa neema itaisha tu ngambo yetu. Eza wana kokosela nzambe vraiment makambo. Huko na mulongofea Mungu maneno. Aloba ne wana tena bibi. Mungu akusemaka yake vile ndani ya Biblia. Kokosela ye. Huko na mulongofea. Wanaweza kape mute asiso te amena faza okamba lobi nzamba te akibiso to kosambela tobone. Soko moni nzambe nenga tomboki. Okokata sishe na yo. Pale mhubiri yeye anamaliza kuomba na sasa bado tukafunga macho bakakoleta Biso tokosisa ane ya grâce te. hatutamaliza mwaka wa La neema. deuxième présentation à l'homme de biso toki. Na wakati watamuonesha mwanaume ndio sisi tunaenda. Wana ndeza na fête ya semaine. Pale takuwa siku kuu ya posho. Maintenant totiki présentation mususu. Tunaacha kuoneshwa ingine. La eza tangu ba besoin bakoya koteya. Kule kwa wakati wapakaliwa wawili watakia kuhubiri. D'ailleurs Jésus-Christ a expliqué. Yesu alisemaka ya Tangu asalaki miracle ya pain. wakati alifanya miujiza ya mkate Asisi anamaliza
bandi kolia bakaanza kukula. wana eza neti biso tozolia. Hiyo pale kwa sasa sio tu kwa kula. Soki tolei il faut totikela bango ndambo ya champ. Wakati tunakula nafaa tubaachie sehemu ya shamba. Yango biloko kama biloko tuzakolia wana. Ile vitu tulikuwa kula haikumalizika. Biloko tuzakolia ndio ane ya grâce. Ile vitu tulikuwa kula ndio mwaka wa neema. Tosilisa te totiki ndambo ekoti na 12 panier. Tunakula tuacha nyutu tunaingia kubitunga 12. Donc kaka yango eke pona Israel. Nataka kusema kwao inaenda kwa Israeli. Parce que 12 wana za Israel. 12 kwa ndio Israeli. Ile mosisi kolia. Ni mnamaliza kukula. Mena biloko mnakolia wana ndio Israel. Enyewe mlikuwa nakula Israeli pia nakula. Jona na maana? Unapata mzuri. Ana grâce to aussi ça modèle. Mwaka wa neema tutamaliza. Hizo ndo na kati ya deuxième présentation de l'homme. Si tuko ndani ya kuonesha mtu mara ya La pili. troisième présentation est concerné avec le ministère des soins. Na ya tatu itafanyikana huduma ya wapakaliwa wawili. Bango ba enseigner la parole de la grâce. Batafundisha neno ya neema. Pona Israël a croire. Juu Israeli aamini. Mais l'action na bango est kozala verge sur la terre. Pas sur Israël. Matendo yao itakuwa fimbo kudunia pana Mais sur la terre, mais Israël a kozala na grâce. Israeli atakuwa na neema. Et Israël tangoyoka la parole. Wakati kunasikia neno Les Israeli. 144 000 peuvent kozala comme voici l'homme. Na pale 114,000 utakuwa one mwanaume. Ozola na mara? Unapata mzuri. Donc na kati na yango il faut yeba boye ke. Ndani yake nafaa ujue hivi. Toko kota na yango très bien encore ba point mususu. Tutaingia nao mzuri tena manukta Parce hivi. que chaque présentation Tukuonesha yote est agréé kaba mususu batikali. inakuwaka na tikisha bengine beba abakia. Donc ceux qui bazui ba présenter atane ti premier. Kama banakutoa kuonesha kwa sasa wa Mais le kwanza. bénéfice ça peine ti prémisse. Kuna mna ingine kwa malimbuko. Donc il faut ba mususu batikala ba o peu ba kozala justifier. Inafaa bengine babakie batahakikishwa. Biso pe ko kena le faut to kozala aussi comme prémisse. Sisi vile kwenda kunyanyuliwa tutakuwa sasa malimbuko. Donc elanga mususu eteni mususu kotikala. Shamba ingine sehemu ya shamba ingine Yango tabaki. ni za komba vierge folle. Na njoo batakuwa sasa babikira pumba. Bakozala aussi sauvé ba koleka na grande tribulation. Bataokolewa batapita ndani ya mateso makubwa. Na ngamba ba nation. Ndani ya Ba mataifa. représenter aussi 144 000. Wakati bataonesha 114,000. Comme les prémices de la terre. Sasa vile malimbuko ya Prémices c'est ça là aussi champ mususu etika ekobikisa makoko. malimbuko inafanyikana shamba ingine nabakia bataponesha tena. Eteni mususu ekobikisa mekozala lele Jésus akoya. Sehemu ingine itabakia bataponesha wakati Yesu Mais atakuja. nyonso ezalaka na kati ya voici l'homme. Yote ko tu ndani ya muone Bwana huyu. Ozola na mara? Unafuata mzuri. Ça c'est très important. Ile kwa faida sana. Que le Seigneur apambola yo richement. Bwana kubariki tena wewe faida. Jusque là tozaka na kati ya été. Pale tuko tu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.